ભગવાન શ્રી રામના અયોધ્યા ખાતે નવનિર્માણ પામેલા ભવ્ય રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે તેના ભાગરૂપે ધોરાજી પણ ભગવાન રામના રંગે રંગાઈ ગયું છે। સમગ્ર શહેરને ભગવા કલરના પતાકા અને લાઇટિંગની રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું છે। ત્યારે ધોરાજી હીરાપરાવાળી રાજલક્ષ્મી એપાર્ટમેન્ટ પાસે મહિલાઓ દ્વારા 350 ફૂટની રંગોળી બનાવવામાં આવી છે। આ રંગોળી જોવા માટે લોકો ઉમટી પડ્યા હતા અને સમસ્ત હિન્દુ સમાજમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। ધોરાજી ભગવા રંગમાં રંગાયેલું જોવા મળ્યું હતું અને ભગવાન શ્રી રામનો જય જયકાર સાથે સમગ્ર ધોરાજી राममय बन्યું હતું। आज हमारे मोहल्ले में सभी औरतों ने खूब सुंदर श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है। अगली रात से ही सभी महिलाएं खूब खुश नजर आ रही है। सभी को लगता है कि अभिनंदन अभिनंदन, पधार रहे हैं रघुनंदन रघुनंदन। आज भव्याति भव्य सत्संग का भी आयोजन किया गया है। सभी लोग दिवाली जैसा माहौल मना रहे हैं। सभी खूब उत्साह पूर्वक सभी त्योहार में भाग ले रहे हैं। हमें लग रहा है कि आज हमारे आंगन में दिवाली आ रही है, रघुनंदन पधार रहे हैं। सब लोग खूब नाच के झूम के खूब सुंदर मिठाई बनाई रही है। सुंदर आयोजन किया गया है। सभी ने दिवाली जैसा माहौल लग रहा है, इसलिए आंगन आंगन में रंगोली बनाई है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। सभी लोग खूब सुंदर आयोजन करके खूब खुश रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि आज हमारे हृदय में राम जाग गए हैं। ऐसा सुंदर भव्य आयोजन हमारे मोहल्ले में किया गया है। विमल सोंदरवा साथे ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे गुजराती न्यूज।